Sa atong tubag sa Salmo niingon ta, sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sige tagpangayog kaluwasan sa bisan unsang aspeto sa atong kinabuhi, kaluwasan gikan sa financial problem, kaluwasan gikan sa atong mga sakit, kaluwasan gikan sa atong mga moral problems, kaluwasan gikan sa atong kagubot, gubat, kaluwasan gikan aning mga katalagman, mga linog, bagyo, ug uban pang mga makadaot nato. Kaluwasan gikan aning atong utang nga dagko kaayo, nasyonal, lokal ug personal nga utang, nag-abot ng daan ug bag-o. Kaluwasan gikan aning atong drugas, kaluwasan gikan aning korupsyon, kaluwasan gikan aning mga smuggling ug uban pa. Lingiyay mong tupad ing napila ka buok kaluwasan imong gipangandoy. Ano? Mutanan. Ang uban kaluwasan gikan sa ilang bana, nang hangyo sila nga Ginoo, mamatay na unta in taon kay purting kapuya na gyud sa kong kinabuhi. Ano? Nasay uban nagngandoy sang maluwas gikan sa iyang asawa kay purtig yung yaw-yawana. Ana. Nya bisag unsa nalay atong gibuhat, kaluwasan gikas mga kasakit, na ay divorce, na ay abortion, na ay same-sex union, aron maluwas ko aning akong dili kayo normal nga pagbati, ako ning buhaton. Nya himuan na to og mga balaod usahay, aron lang kita maluwas. Mga igsoon, usa ra gyud kondisyon nga ang tinuod nga kaluwasan magikan gyud sa Ginoo. Kinahanglan gyud magpuyo tag matarong nga kinabuhi. Lingay mong tupad ing na matarong ka. Tarong. Nya dili ka nang matarong sa mata las tao, kanang matarong kita sa matas Ginoo. Usahay ang matarong sa matas Ginoo, buangon sa mata sa tao. Natanawa si Kristo, matarong man ni siya, pero sa mata sa mga Hudiyo atong panahon na og sa mga pari og sa mga hari, buangon siya, mo nang gilansang sa krus. Pero wa magsapayan si Kristo kay nga naman siguro man siya nga matarong siya sa matas Ginoo. Ana, kinsa ninyo dinhi ang mo claim nga ako, Father, sa matas Ginoo matarong gyud ko, tasa kamot? Maayo. Pero daghan kay tagpaningkamot aron daygon sa mga tao, labi na ang ato mga politicians karon nga nang-apply for election, portigyod nilang paningkamot aron daygon sa mga tao, kanagong ilang mga tarpulin diha, tamninduta gid nilang mga ngisi, tagsara kaayo ang nagkusmod. Pero naipipilaan na nila diha og di man kadaghanan, kasagaran og mulingkod nagmakadaog, galabi ang kusmod kaysa pahiyong. Labi nagmanaglinya na ang mangayo, astilan, kusmod na. Pero sa karon, ila jung ipakita nga kuang sila. Maayog kaayo, ambot sa matas Ginoo ug maayo baka sila. Nakaron kinsa may maayo sa matas Ginoo, sa unang pagbasa gibutang dinhi nga sa gibutang dire, panghugas kamo ug hinluin ninyo ang inyong kaugalingon hunong na sa pagbuhat og dautan ug buhata ang maayo, patunhaya ang hustisya. Hustisya. Kumusta mga leaders na turon sa atong nasod? Gipatunhay ba ang hustisya? Labi na gyud ang hustisya sa mga masakiton nga iagi sa PhilHealth. Hustisya ba nga i-zero budget ang PhilHealth karong tuiga? Hustisya ba nga kuhaon ang extra nga kwarta kunuhay sa PhilHealth
aron ibutang ngadto sa mga project sa infrastructure, paghimo og mga taytayan, karsada. Hustisya na. Hustisya ba nga ang atong former President Rodrigo Duterte idali-dali gyud pada ngadto sa ICC bisan wa gani klaro og agi dinhi ang kanani ang gitawag natog due process sa iyang pagkaaresto? Hustisya ba? Ipatunhay ang hustisya. Nya dayon tabangi ang mga gidaog-daog. Kinsa maroy gidaog-daog sa atong nasod? Ambot lang ninyo. Panalipdi ang mga ilo ug labani ang mga biyuda. Pasabot ang unang matarong sa matas Ginoo mao gyud tong mga tao nga maningkamot pagpatunhay sa tawhanong katungod, human right o dili mohimong panaog-daog. Mao bitaw na karon na nagkagubot ang reaksyon sa tao sa nahitabo ning pagdakop o pagpadala dayon ngadto sa ICC nga korte dito sa Hague, Netherlands ni Presidente Rodrigo Duterte kay ang accusation gud niya crime against humanity. Crime against humanity. O unsa man ning crime against humanity ang iyang EJK kuno. Pero gikan adtong tuig 2011 matud pas mga balita nga naa man na diha gikonfirma na sa mga batid nga mga lawyers na ana sa atong social media sa ilang mga giistorya higo ra man kong maminaw og mo mamalandong gikan atong kay ang kaso dihang gipasakan niya gikan man atong 2011 hangtod 2019 nya dito sa record sa ICC pagbasa doon na kunoy iyang gipatay sa EJK nga mga 43 kabuok tao niya gitawag na crimes against humanity. Mo bitang na ni-react nga lawyer kadtong atong mga kaubang mga kapulisan kadtong gipatay kadtong gitawag SAP 44 mga pulis gyud to nga gisugo og usa ka misyon hurot gyud kamatay. Aw nahurot ba to nay usa aw lagi ang 44 mo namatay ang usa ra ka ikyas. Dili dito crimes against humanity. Unya usa ra to ka adlaw wa kasadpi sa adlaw hurot na sila kamatay. Nya kanini sud sa 8 ka tuig 43 ka buok namatay nga gi-allege pa nga namatay tungod sa naay drug addict na asay drug pushers nga namatay aning ni ang komposisyon aning kuan drug addicts o drug pushers unya gitawag na crimes against humanity samtang ang mga pulis nga nangamatay atong SAP 44 ang mga pulis nga giambusan sa mga NPA o sa mga MILF o mga Abu Sayyaf di na crimes against humanity nganong wa man na pakialami sa ICC ug nganong wa man sa naikiha didto sa ICC. Di ba? So sa mata sa tao mahimo natong lipat-lipaton ang atong katawhan. Pero sa mata sa Ginoo gusto siya tinuod nga hustisya. Mo na nagkagubot karon kay wa na may klarong hustisya. Nya giunsa man pagtratar ang atong former president mura sa crime against humanity karon ang atong mga leaders mga dagko nga mga tao dinhi maminaw mo social media sa reaction sa atong mga solicitor general mga DOJ Supreme Court mga lawyers lain-lain sila na ay mo pabor nga legal kuno ang kadtong pagpadala ni President Duterte ang pag-arrest o ang pagpadala nasa imo ingon illegal. Naasan sila yung mga gibasihan na yung mga statutes illegal nasa iwan ingon legal maglalis kita basta ang atong human expertise o human kaning wisdom o itong saligan muna mo adto gitas Ginoo na inangutanan ako Father gubot kaayo ang atong mga Pilipinas maglibog na tagkinsay atong tuhuan sa kadaghan sa mga
gipanulti sa kadaghan sa informasyon diha sa social media, kinsa may atong tuhuan nga mura manigasagol manintanan. Ako dahil silang giingnan, usaragi atong guide, light and wisdom, ang pulong sa Ginoo, di gina mausab. Kining gisulti aning tawhana pananglitan ang gisulti diri sa habig sa atong administrasyon ni Bongbong Marcos, kanang gipangsulti sa pabor ngadto sa iyang gibuhat aning pagpadala ni President Duterte pananglitan ngadto sa ICC. Nahasibo ba sa giingon diri ipa, tunhay ang hustisya, panalipdi ang mga dinaog-daog, panalipdi ang mga ilo og byuda, pasabot ang labing ubos. Ni igo ba diha or ni supak? Ni supak gani, sayop na nga maong prinsipyo. O kinsa tong niingon, ang balaod nato ingnon ani pagpatuman, inig-aristo nimo sa tao, matud pa. Labi na gyud og sundo nato ang ICC nga procedural kaning arrest, iatubang usa sa competent judicial authority nga human i-check kung na-exercise ba ang tanan niyang rights dinhi sa atong arresting state. Unya humanda yon, tagai siya higayon nga makahimo pag petisyon sa iyang katungod, sa iyang gustong mahitabo ngadto sa muapil siya against sa warrant of arrest. Una pa ipadala ngadto sa ICC. Nakahatag ba na og tabang sa tao nga giaresto? Kay kani mangong tao nga i-arrest bisag unsa pay imong posisyon, mahimo gyud kang nothing in the eyes of the law. Bisag unsa pay posisyon nimo kalibutan sama ni President Duterte, presidente siya, pero pag arrest na niya, mura na siya og ilo, mura siya og orphan, mura sad siya byuda or widow, nga wa na gid siya ay gahom. Mura bagtangta, i-arrest na gani ka, mura ka gitangtangan og gahom. Hasta gani ang iyang anak nga si Vice President Sara Duterte, nawa sa dang iyang gahom isip Vice President and lawyer. Ni-claim pa gani siya nga siya maoy usa sa counsel lawyer sa iyang amahan nga gi-arrest. Ang iyasang amahan ditong gi-arrest, iyasang gi-declare, my lawyer is my daughter, so I want to see her. Wa gyud paminawa ni General Torre. Ang gamhanan kay ato si General Torre adtong gutlua mo na kay gi-arrest man, under arrest man. Pero kumusta man ang atong pagtratar sa mga gi-arrest? Kusog kay taana ng atong human right, moingon dayon, bisan pag drug addict na, bisan pag drug pusher na, bisan pag naaktuhan na nimo diha nga nagsuyop, iagig yung due process. Because no person shall be deprived of his or her human right according to our sa tawag na Philippine Constitution. No person shall be deprived of that basic human right. Mauna, pero naa sila'y mga rason, pero arita mo balik sa pulong sa Ginoo. Diri sa atong ebanghelyo, ang lain nga makapahimo natong matarong mao ang pag-alagad. Matod pa ni Kristo, ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon. Kinsa may nagpakita og alagad nahimong sulugoon sa atong nasod, sa tanang presidente sa atong nasod, mga labing dako sa atong nasod, presidente man nga atong suwayag subay, si President Ferdinand Marcos Sr. Sa iyang 21 years nga paghandle sa Pilipinas, nahimo ba siyang sulugoon o hinugo? Mingaw man.
Dili sad perfect yun ha. Pero kana bang murag atong mabati ba nga murag nahimo natong tig-alagad gyud sa labing ubos. Kamo na lay tubag ana. Ikaduha, ang nagsunod niya si President Cory Aquino. Diyos noon kay ito si Madam Cory. Kumusta man? Na-feel ba nato nga nahimo gid siyang sulugoon sa labing ubos? Ang gasunod niya si President Fidel Ramos. Na-feel ba nato nga siya nahimong sulugoon? Niya dayon si Irap Estrada. Na-feel ba nato nga sulugoon gid siya sa atong nasod adtong iyang panahon nga nag-administer siya? Dayon si President Gloria Macapagal Arroyo. Na-feel ba nato nga sulugoon gid siya? Nya dayon gisundan ni Pinoy, anak ni Anhing Cory. Ato bang nabati nga sulugoon nato? Nagpakasulugoon si Pinoy. Nya gasunod dayon si President Duterte. Gibati ba nato nga nahimo siyang sulugoon sa atong nasod ug sa labing ubos? Nya dayon kani si President Bongbong Marcos. Gibati ba ro nato nga sulugoon nato siya? O kinsa ning mga nang-apply ro nato para sa midterm elections atong tan-awon gikan sa habig ni President Marcos kanang iyang team o ang habig sad sa kang Duterte o ang ubang mga kandidato nagkalata man na sila diha porting daghana atong tan-awon kinsa nila sa ilang track records nga mura og nakita nato nga sulugoon sa katilingban nga ilang gialagaran. Usa sa statement nga ning baniog karog maayo sa social media og sa una pa gid na gani mao nay gikutlo gi-challenge sa atong mga leaders nga nagpa-priso ni President Rodrigo Duterte niingon, sige karon iya nang patunayan kanang iyang siging panghambog nga ako'y mo take responsibility ninyong mga pulis o military nga nagtuman sa akong sugo. I will take full responsibility. Ako'y ikiha ninyo. Karon ipaatubang na niya. Nausa ba ang baruganan ni President Rodrigo Duterte? Sa dihang hapit na siya isakay sa eroplano, gisultihan niya po niya ang nagtambong dito. Ako ning dawaton. Kay mauna ni ang akong gisaad ninyo mga pulis o mga military. Nagito'y pipila dito ni Hilak. Niya, pag-abot na niya dito na siya sa ICC, nihimo sad siya og announcement dito, message, iya gyapong gibalik, mauna ni ang akong gisaad ninyo mga military o mga pulis. Ang mga pulis nga mao'y midakop niya nga wa gyud siya gani tagai og proper exercise of human right. Iya lang gyapong giingnan mauna ni. Ako'y manubag, ako'y muatubang sa inyong gibuhat kay gisugo man ta mo. Kita nalay mo hukom, mao ba ni ang statement sa tinuod nga nangalagad o mao ba ni ang statement sa pagpakaaron ingnon? Kamo nalay hukom ana. O kinsa tong mga kandidato karon nga susama niini og batasan, kita say hukom, ako ba ning butaran o ako ba ning isalikway? Mga igsuon, usa nato ka desisyon maghatag og destinasyon. Ang atong desisyon karon mo'y mahimong destinasyon sa atong kaugmaon. Hunahunaon nato kanunay ang Pilipinas. Ang aktual karong nahitabo nato nag-ilaid ta sa tumang kalisod o kalisdanan. Maghimo tag desisyon nga atong ituboy ang mga kandidato nga kamaong mualagad sa katawhan. Dili kanang nganray nindot pero ang binuhatan way nahot. Bulsara ang dato pero ang buhat kabos kaayo. Way hapit makita. Magbantay taniana og mangayo taglamdag sa Espiritu Santo. Sige lingya imong tupad. Ingna
pila na slot imong napalit. Ingnan ano. Kay mao man ni ang atong pagpangalagad, basiga sige na lang kag butang og kwarta diha sa imong pitaka o sa imong bulsa, pero wa jud ka kahuna-huna nga ni aday slot nga tag 100 pesos na atong gibaligya na say 500 pesos. Nagbutang na kag mga thousands usahay millions diha sa imong bulsa, sige kag paminaw aning akong misa, pero wa day ka mohatag bisan na lag 700, kay ang total aning atong tulo ka slots 700 pesos raman, wa jud ka ka-share og 700. Sige kag challenge nga ikaw gyud mahimong number 1 nga profitable person sa dako jud kag challenge ba nga i-challenge nato nga makuha gining atong target, pero wa gani ka ni dawat sa atong challenge nga 11,200 ra gid na, no? Una, congratulations sa nangalagad sa simbahan, ginamit inyong kwarta og nihatag aning atong slots. Sa mata sa Ginoo kamo maoy labing taas, kay matod pa niya diri sa atong ebanghelyo, ang labing sana og ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon og ang magpaubos ipataas.